فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات حیدرآباد نے اتوار 2 دنوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے شہر میں شدید بارش پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر مقامات پر ٹریفک کے ہجوم، درختوں اور بجلی کے کھمبوں کے گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ کم دباؤ کے اثر سے 2 ریاستوں میں آئندہ 3 دنوں تک شدید بارشوں کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومتوں کو الرٹ کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا۔ ایسا کرنے کے بعد حکومت نے ریسکیو ٹیموں اور NDRF کی ٹیموں کو الرٹ کیا۔ حکومت نے متعلقہ محکمہ جات کے اہلکاروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بارش کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ موسلا دھار بارش کے امکان کے پیش نظر لوگوں کو صرف ہنگامی صورت میں ہی گھروں سے نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے موسلادھار بارش کے پیش نظر احتیاط کا مشورہ دیا ہے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا کہ وہ احتیاط برتیں۔ بلدیہ نے مزید زور دیا کہ بچوں کو گھر کے اندر رکھیں اور بالخصوص بائک سوار خراب سڑکوں سے بچیں۔ بلدیہ نے کہا کہ فوری مدد کے لیے ہنگامی رابطہ نمبر فراہم کیے گئے ہیں۔ مدد کے لیے GHMC کے ٹول فری نمبر 0402111111 پر یا ڈیزاسٹر ریسپانس فورس DRF سے 900011136667 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہر کے حکام ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہیں۔ نیشنل کانفرنس اور PDP کو ہدف تنقید بناتے ہوئے مرکزی وزیر اور BJP کے جموں کشمیر الیکشن امور کے انچارج G کشن ریڈی کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں ہونے والے انتخابات میں لوگوں کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو انہیں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کا ساتھ دینا ہے یا ترقی کا راستہ چننا ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے جموں میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے انہیں پورا کیا گیا۔ مرکزی وزیر کے مطابق دفعہ 370 کی منسوخی سے جموں کشمیر میں حالات معمول پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا گزشتہ 7 دہائیوں سے جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق سلب کیے جا رہے تھے، تاہم آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سبھی طبقوں سے وابستہ لوگوں کو انصاف ملا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہ الیکشن صرف بھاجپا کے لیے چناؤ نہیں بلکہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ G کشن ریڈی نے کہا راہل گاندھی اور عمر عبداللہ کا مقصد جموں کشمیر میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کو پھر سے زندہ کرنا ہے، لیکن بھاجپا اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ رکن اسمبلی مجلس حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے کہا ہے کہ تعلیم کی ہر زمانے میں اہمیت رہی ہے اور موجودہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں، ملت کے لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی میدان میں تیزی سے آگے بڑھیں۔ یہ بات انہوں نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول یاقوت پورہ چار مینار منڈل 2 کی قریبی عمارت واقع وارڈ آفس تالاب چنچلم تالاب کٹا میں منتقلی اور افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جعفر حسین معراج نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے سرکاری مدارس کی ترقی اور طلباء و طالبات کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے اہلیان محلہ سے درخواست کی کہ وہ اسکول نہ جانے والے بچوں کا داخلہ کرائیں۔ مزید کہا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت اور قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی کی رہنمائی میں عوامی مسائل کو تیزی سے حل کیا جا رہا۔ GHMC کمشنر امراپالی نے GHMC اور تمام متعلقہ محکموں کے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ حیدرآباد شہر کی ترقی کے لیے تال میل سے کام کریں۔
کمشنر امراپلی کی ہدایت پر جی ایچ ایم سی ہیڈ آفس میں شہر کی ترقی کے پلیٹ فارم کے طور پر جی ایچ ایم سی اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ 66ویں سٹی کنووکیشن میٹنگ منعقد ہوئی۔ سب سے پہلے پچھلی سٹی کنووکیشن میٹنگ میں لیے گئے ایجنڈے کے آئٹمز میں کیے گئے کام مکمل کیے گئے۔ ٹریفک کے مسائل، روڈ سیفٹی، واٹر لاکنگ پوائنٹس، تنگ سڑکوں کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات اور متعلقہ سڑک پر کیے جانے والے کام موضوع کے کنٹرول کے لیے جنکشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح موجودہ اجلاس میں نئی تجاویز کے حوالے سے بھی منصوبہ بندی کی گئی۔ کمشنر نے شہر کی ترقی میں شامل R&B، میٹرو، ریلوے، بجلی، نیشنل ہائی ویز، ٹریفک، واٹر ورکس، HMDA، پولیس، RTC اور ریونیو محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ مسائل کا جائزہ لیا۔ جی ایچ ایم سی کی ترقی کے لیے انہوں نے متعلقہ محکموں کی جانب سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں کئی تجاویز پیش کی۔ کئی مقامات پر فلائی اوور کی تعمیر، سائن بورڈز کی تنصیب، نئی سڑکوں کی تعمیر، جنکشن کی ترقی، آزاد بائیں یا ریمپ، انڈر پاس کی تعمیر، ٹریفک سگنلز کی دیکھ بھال، بلیک پوائنٹس کی نشاندہی اور مناسب اقدامات، مختلف کاموں کی انتظامی منظوری، تعمیراتی کام، بجلی کے سب اسٹیشنز وغیرہ کے منصوبے متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ مل کر بنائے گئے۔ اس موقع پر کمشنر امراپلی نے کہا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ حیدرآباد کی شبیہ کو مزید بڑھایا جائے، بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے اور اسے اس طرح سے ترقی دی جائے کہ یہ بین الاقوامی سطح پر بلند ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملےپلی کے کارپوریٹر ظفر خان اور پرائمری یونٹ صدور کے ہمراہ جی ایچ ایم سی، UBET اور TSSPDCL کی ٹیم کے ہمراہ نامپلی اسپتال سے بازار گھاٹ ڈیپلیویژن کے تحت درختوں کے شاخوں کی کٹائی کی نگرانی کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ دیگر مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں مسلسل بارش کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران ناگہانی صورتحال ہونے کے سبب عوام کو راحت پہنچانے کے لیے اور کوئی حادثہ پیش نہ آئے، اس کے لیے بڑے بڑے درختوں کی کٹائی جاری ہے۔ تلنگانہ کی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی جان و مال کے نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے ریاست بھر میں موسلا دھار بارش کا انتباہ دیا ہے۔ ریاست میں موسلا دھار بارش کے پیش نظر اٹھائے جانے والے احتیاطی تدابیر پر شانتی کماری نے ضلع کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کی۔ DGP ڈاکٹر جتیندر، پرنسپل سیکرٹری میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دانا کشور، پرنسپل سیکرٹری محکمہ پلاننگ سندیپ کمار سلطانیہ، سیکرٹری واٹر ڈرینیج ڈپارٹمنٹ راہل بوجا اور دیگر اس موقع پر موجود رہے۔ اس موقع پر شانتی کماری نے کہا کہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ ریاست کے سرحدی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش ہو رہی اور انہیں کسی بھی قسم کی ناگہانی آفت سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور فلور لیڈر مجلس و چندرائن گٹا رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے دارالسلام میں اردو میڈیم اسکول کے طلباء میں تعلیمی کٹس تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کی 2005 میں شروع کی گئی ایک روایت آئندہ نسلوں کو بااختیار بنا رہی ہے۔ اس دوران صمد بن عبداد سابق کارپوریٹر اپگڑا اور دیگر بھی موجود رہے۔ عادل آباد میونسپل آفس میٹنگ ہال میں جنرل باڈی اجلاس پرجوش انداز میں منعقد ہوا۔ جنرل باڈی اجلاس میں کانگریس پارٹی کو کئی طرح سے شاندار اور کونسلروں نے بلدیہ کی اراضیات پر تجاوزات کا مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے تامسی بس اسٹینڈ کے قریب بلدیہ کی اراضی پر جاری غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پلے کارڈز لہرائے ہوئے کونسل ہال میں احتجاج کیا، جس کی وجہ سے کونسل ہال میں کچھ دیر کے لیے افراتفری مچ گئی۔
उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तकरीबन 20 साल कबल बनाया गया स्लैब कॉम्प्लेक्स को तोड़कर रबल्दिया की करोड़ों की अराजी पर कब्जा करते हुए गैरकानूनी तौर पर कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा। उन्होंने सवाल किया कि म्यूनसिपल इंतज़ामिया आदिलाबाद बल्दिया की अराजियत पर तजावुज़ात पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही। उन्होंने तहक़ीक़ात करवाने और सरकारी जगहों पर काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बादज़ा साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। भैंसा म्यूनसिपल दफ्तर में रेवेन्यू, पुलिस, म्यूनसिपल इलेक्ट्रिकल महकमों और हिंदू उत्सव कमेटी के अलावा शिवाजी मुजस्समा कमेटी जिम्मेदारों के हमरा गणेश चतुर्थी व जुलूस और शिवाजी मुजस्समा तनसीब से मुतल्लिक एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बीजेपी MLA पवार रामाराव पटेल, RDO कोमल रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन वज़ली, सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद, तहसीलदार प्रवीण कुमार, RSI पुलिस प्रदीप कुमार, बरकी ADE आदित्य बरकी AE मोहन, बल्दिया कमिश्नर बी राजेश, हिंदू उत्सव कमेटी सदर काशीनाथ, डॉक्टर रामकृष्णा गौड़ और इसके अलावा डॉक्टर नागेश MIM और बीजेपी के अलावा आज़ाद काउंसलर्स व दीगर मौजूद थे। मगर 20 साल से जो गणेश का इंतजाम है ना ऊपर वाला मेरे साथ में दिया और 100 साल का जो आपका गणेश हुआ उनके इससे पहले महाराज बोले थे वो 100 साल का गणेश भी जाबिर साहब के पीरियड में हो, इसलिए अब तो ऊपर वाला भी चाह रहा है कि जाबिर साहब भी गणेश का पूरा इंतजाम करना हो। अब हमारे लोग बोल रहे हैं साहब हमारा आखिरी 4 महीने बचा रहेगा, देखो ये छोड़ दो ऊपर वाले को ऊपर आएंगे जाएंगे आप नहीं तो मैं तो आने वाला हूँ कैसा भी हो। तो ये चीज़ साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती IPS ने साइबराबाद CP ऑफिस के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में 6 रिटायर्ड पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी। इस मौके पर CP ने पुलिस अफसरान को पेंशन पेपर्स हवाले किए। उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की कि वो अपने ख़ानदान के अफराद, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मियारी वक्त गुजारें। इजलास में अफसरान JTCP ट्रैफिक D जोएल डेविस, EW DCP प्रसाद, IPS ADCP एडमिन रवि चंदन रेड्डी, CSW ADCP श्रीनिवास राव, CARH QTRS ADCP शमीर, ACP एडमिन इंद्रावर्धन, IT सेल इंस्पेक्टर जगदीश्वर, स्टेट ऑफिसर ASIRI कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंचार्ज G मलेशियम और रिटायर्ड अफसरान के अहले खाना मौजूद थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697.
निजामाबाद जिले के नवीपेट में एक शादी की तकरीब इस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब मटन का सालन पेश न करने पर दूल्हे वालों ने दुल्हन वालों से झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े में 10 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि ये तसादुम दूल्हा और दुल्हन के खानदानों के मेहमानों के दरमियान हुआ, जिसमें प्लेट्स, शीशे, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंक कर मारपीट की। बताया जाता है कि नवीपेट की लड़की की शादी नंदीपेट मंडल के बडगुना गाँव के रहने वाले एक नौजवान से हुई। लड़की वालों ने मेहमानों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम किया। ताहम कशीदगी इस वक्त शुरू हुई जब दूल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने नाकाफी मटन सालन पेश किए जाने की शिकायत की। केटरिंग के अमले ने उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत मेहमानों के एक ग्रुप ने मजीद मटन का मुतालबा किया। दुल्हन के घर वालों की तरफ से सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिशें नाकाम रही और बहस व तकरार जल्द ही एक मुकम्मल झगड़े में बदल गया। दोनों तरफ से मेहमानों ने एक दूसरे पर बर्तन, कुर्सियां और दीगर अशिया फेंके, जिससे शादी के मुकाम को अफरा तफरी का मंजर पेश कर दिया। एक राहगीर इस तसादुम को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस से शादी के मुकाम पर पहुंचकर अमन बहाल करने में कामयाब हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए निजामाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। नवीपेट पुलिस ने इस वाक़े में मुलव्विस होने के इल्जाम में ख्वातीन समेत 19 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा एक पुलिस कांस्टेबल ने दर्ज कराया क्योंकि कोई भी फरीक शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया था। महकमे इत्तलात के ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा ने कहा है कि मुलाजमीन के ताउन से अफसरान ने कामयाबी से अपने फ़राइज़ सरे अंजाम दिए। मोहम्मद मुर्तज़ा जो इस वक्त JHMC में ज्वाइंट डायरेक्टर की हैसियत से CPRO के तौर पर काम कर रहे रिटायर हो गए। इस मौके पर हैदराबाद रियासती महकमे इत्तलात के अहदेदारों और मुलाजमीन ने उन्हें एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अपनी 31 साल काम की ज़िंदगी में उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में असिस्टेंट सिविल रिलेशन ऑफिसर से लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर तक मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। सरकारी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए ओहदेदार और मुलाजमीन तालमेल करेंगे और परचम के समरात को आम लोगों तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस मौके पर उन्होंने जिम्मेदारों, अमले और मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाने में मदद की। रियासती महकमे इत्तलात के एडिशनल डायरेक्टर DS जग्गा ने कहा कि मोहम्मद मुर्तज़ा ने अपने रोजमर्रा के काम से महकमे इत्तलात को अच्छी पहचान दिलाई। फील्ड में दबाव को महारत से संभालने और अपनी जिम्मेदारियों को मुयस्सर तरीके से अंजाम देने पर उन्हें सराहा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने की याद में एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भारत मंडपम में मुनक़दा ज़िलई अदलिया की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए 75 रुपए का एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, अदालत उज़्मा के दीगर जजेस, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, कानून व इंसाफ के मरकजी वजीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामनी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर कपिल सिब्बल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मन्नन कुमार मिश्रा के अलावा कई वकीला और कानून के तलबा समेत दीगर मौजूदीन मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर को कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी खिताब कर रही और सुप्रीम कोर्ट के परचम और निशान की नकाब कुशाई भी कर रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.